बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको और सारे इंसानों को इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं, हम अपनी जिंदगी को कीमती बनाएं। हम जिंदगी काटने गुजारने नहीं आए कि हमारी जिंदगी कट जाए गुजर जाए, जैसे कि जानवरों की कट जाती है, बल्कि हम अपनी जिंदगी को कीमती और कामयाब बनाने के लिए भेजे गए हैं। और जिंदगी कामयाब बनती है दीन के रास्ते में। दीन जिंदगी की कामयाबी का ज़ाब्ता और रास्ता है, क्राइटेरिया है। दीनी जिंदगी जो है वो अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी का नाम है। अल्लाह अपने हर बंदे और बंदी के अंदर दीनी जिंदगी देखना चाहता है। अल्लाह ने दीन इस्लाम को कबूल किया है, तो जिंदगी कामयाब बनती है दीन के रास्ते से। মেহমানি কথা বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন, আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন আমাদের জিন্দেগিকে সফল কাম করার জন্য, কামিয়াব করার জন্য, দামি বানার জন্য, কিমতি বানানোর জন্য। এখানে এরকম না যে দুনিয়ার জিন্দেগি আমরা কাটাই দিলাম, অতিক্রম করে দিলাম, যেরকম জীব জানোয়াররা ওদের সময় কাটাই দিচ্ছে, হায়াত কাটাই দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই জন্য আমাদের পাঠায়নি, বরঞ্চ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সমস্ত মানব জাতিকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার জিন্দেগিকে দামি কিমতি বানানোর জন্য এবং সফলতা অর্জন করার জন্য। আর কিমতি বনবে কিভাবে? যখন কিমতি বনার জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দিয়েছে। দিনই জিন্দেগি আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জিন্দেগি। দিনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি যখন দিন অর্জন করবে तो अल्लाह ताला তার जिंदगी कामयाब করবেন এবং তার जिंदगी दामी बनाए देंगे। दीन के बगैर कामयाबी नहीं है, जैसे पानी के बगैर हयात नहीं है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से जिंदगी दी है। जैसे जिंदगी के लिए पानी जरूरी है, ऐसी कामयाबी के लिए दीन जरूरी है। जैसे पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, ऐसी दीन के बगैर काम भी नहीं है। দিন এরকম অপরিহার্য যেমন হায়াত, মানুষের জীবনের জন্য পানি যেরকম অপরিহার্য, এই জন্য মানুষের জিন্দেগি সফলতা করার জন্য দিন এরকম অপরিহার্য। হায়াত পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না, জীবন ঠিক অনুরূপ ভাবে দিন ছাড়া কোনো ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পারে না। और दीन जिंदगी गुजारने का वो नूरानी और पाकीज़ा तरीका है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लाए। यानी अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना नबी के तरीके के मुताबिक, कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए और नबी का तरीका जिंदा हो जाए और अल्लाह राजी हो जाए, यानी नियत अल्लाह को राजी करने की हो, तो फिर ये दीन बन जाता है। यहाँ तक कि इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है, अगर इन जरूरतों को सुन्नत के मुताबिक पूरा करे तो फिर इन जरूरतों को पूरा करना भी दीन बन जाता है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, शादी ब्याह, लेन देन, ये सब दीन है, बशर्ते कि इसके अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आता है। दीन की जिनिस जापन सफलता আছে, দিন হচ্ছে ওই দৌড়ানে আর ওই বাকিদের জিনিস যেটা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসলেন। দিন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা। একজন মানুষ যদি তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি তরিকায় করে তো সব দিন হয়ে যায়। খানা খাওয়া, সংসার করা ইত্যাদি যে আল্লাহ রসুলের তরিকায় হয়। দিন হচ্ছে ওই জিনিসের নাম যেটা আল্লাহ তাআলা আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে দুনিয়াকে প্রয়োগ করতে ওই जिंदगी इख्तियार करा नामी हो जैसे दीन। दीन जो है वो सबसे आसान है, दीन पर चलना सबसे आसान है, बशर्ते कि आदमी दीन को सीख ले। अगर दीन को सीख ले तो फिर वो आसान हो जाता है। और दुनिया के सारे काम सीखना चाहते हैं, दुनिया के सारे काम आदमी सीखता है,
और सीख करके वो करता है तो वो आसान हो जाता है। तो दीन पर चलना सीखना ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। तो दीन पर चलना सीख है, क्योंकि दीन पर दुनिया आखिरत की कामयाबी का दारोमदार। দিনের উপর চলা বড় সহজ, দিনের উপর চলা বড় সহজ। সবচেয়ে যে দিনকে আগে শিখতে হবে। দুনিয়াতে কোনো জিনিস না শিখে মানুষ করে না, যে অনুভাবে যে আমরা দিনকে আমরা যদি শিখে নিই তখন দিনের উপর চলা সহজ। এই জন্য নিজের জিন্দিগি দিনের উপর চলার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি প্রত্যেক ব্যক্তির দিনকে শেখে। দিনকে শেখার দ্বারা যখন তার जिंदगी মধ্যে আসবে तो दिনের উপর চলাটা কোনো কোনো সহজ হয়ে যাবে। मरने के बाद कब्र में पहुंचते ही दीन का सवाल होगा। जब आदमी कब्र में रखा जाएगा तो 3 सवालों में एक सवाल दीन के बारे में होगा कि आपका दीन क्या है। इसलिए हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो मरने से पहले अपना दीन सीख ले, ताकि जब मरे तो कब्र में जाए तो वो दीनदारी के साथ जाए, उसका दीन उसके साथ जाएगा। बाकी सब चीजें टूट जाएंगी, लेकिन दीन जो होगा वो कब्र में भी साथ होगा, हश्र में भी साथ होगा, पुलसरात में भी साथ होगा, और दीन की बुनियाद में इंसान जन्नत में दाखिल होगा। तो सारी चीजें टूटेंगी लेकिन दीन साथ जाएगा, और यही काम आएगा, जो साथ जाएगा वो काम आएगा। একজন মানুষ মরার পরে দিন তার সঙ্গে যায়, আর একজন মানুষ কবরে যাওয়ার সাথে সাথে তাকে দিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। কবরে যাওয়ার পরে একটা প্রশ্ন এটা হবে তার দিন কি ছিল, এবং দুনিয়ার যত জিনিস সে অর্জন করছে ইন্তেকালের সাথে সাথে, মৃত্যু আসার সাথে সাথে সব সে ছেড়ে যাবে, কিন্তু সঙ্গে তার দিন যাবে। এই দিন তাকে কবরে হেফাজত করবে, আর এই দিন তাকে ফুলসিরাতের উপর হেফাজত করবে, এবং এই দিনের বুনিয়াদের উপরেই তাকে জান্নাত দান করা হবে। এই জন্য দিন শিখা, দিনের উপর जिंदगी নিয়ে আসা बहुत ही जरूरी। दीन पर चलने में असल आखिरत की कामयाबी मिलती है, जिसको अल्लाह ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि जो जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया बस कामयाब हो गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और उलमा ये कहते हैं कि इसमें डबल कामयाबी है, जहन्नम से बच जाना एक कामयाबी है और जन्नत में दाखिल हो जाना ये दूसरी कामयाबी है। डबल कामयाबी है इस आयत के अंदर जो अल्लाह ने बयान किया है, जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया, ये है असली कामयाबी। কামিয়াবের ব্যাপারে, সফলতার ব্যাপারে অনেকে অনেক ধারণা পোষণ করেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে কামিয়াবি সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করলো সে তো সফলতা অর্জন করলো। তো ওলামা হযরত বলেন এখানে দুইটা জিনিস কামিয়াবি আছে। এক কামিয়াবি কি? সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, আর দ্বিতীয় কামিয়াবি কি? সে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করছে। এটাও निर्भर করতেছে তার দিনের উপর जिंदगी आनार कारणे। जब इंसान दीन पर चलता है तो अल्लाह ताला इस दुनिया की कामयाबी भी अता फरमाते हैं, और दुनिया की कामयाबी को अल्लाह ने फरमाया पाकीज़ा जिंदगी। जो दीन पर चलेगा अल्लाह ताला उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मोमिन फलानुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो अपने अमल को अच्छा बनाएगा, मर्द हो या औरत, बशर्ते वो ईमान वाला हो, मोमिन हो, तो अल्लाह वादा कर रहा है कि उसको हयातन तय्यबा दी जाएगी, यानी पाकीज़ा जिंदगी दुनिया में उसको अता की जाएगी अल्लाह की तरफ से। ঠিক অনুভাবে দিন শুধু এটা না যে তাকে আখিরাতে সফলতা দিবে, দিন তাকে দুনিয়াতেও সফলতা দান করবেন। আর দুনিয়াতে সফলতা কি? যে আল্লাহ তাআলা তাকে হায়াতেন তৈয়বা, পবিত্র জিন্দেগি দান করবেন, এটা তার দুনিয়ার সফলতা। আল্লাহ তাআলা এটা কোরআনের মধ্যে বয়ানও করছেন যে যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হবে, মুমিন হবে এবং আমলকে সুন্দর করবে, अल्लाह ताला ताकि दुनिया से पाक पवित्र जीवन दान करते हैं। और उलमा ये कहते हैं कि हयातन तय्यबा यानी पाकीज़ा जिंदगी की पहली पहचान ये अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देते हैं। यानी दिल में सुकून डाला जाता है जब आदमी दीनी जिंदगी अख्तियार करता है। पहली पहचान है ये पाकीज़ा जिंदगी की। और सुकून जो है वो चीजों से हासिल नहीं होता है, माल से, पैसे से या पोजीशन हासिल करने से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि सुकून अल्लाह के खजाने से दिल में डाला जाता है, और उसका रास्ता है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ने फरमाया
कि जो अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में सुकून डाल देता है। यानी अल्लाह का जिक्र सुकून के हासिल करने का जरिया है। पहली पहचान है ये पाकीज़ा जिंदगी की, যে আল্লাহ তাআলা দিনের উপর যারা চলবে তাদেরকে একটা পাকিজা জিন্দেগি দান করবেন। এর আলামত কি, এর চিহ্ন কি? ওলামা হযরত বলেন এর প্রথম চিহ্ন হইতেছে যে ব্যক্তি দিনের উপর চলবে দুনিয়াতে তাকে আল্লাহ তাআলা একটা নিয়ামত দিবেন, সেটা কি দিলের মধ্যে সুকুন দান করবে। দিলের মধ্যে সুকুন দান করবেন। দিলের মধ্যে সুকুন এটা কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্ক না, কোনো আসবাবের সাথে সম্পর্ক না। অনেক আসবাব আছে, অনেক ক্ষমতা আছে, অনেক চেয়ার আছে যার জন্য দিলে সুকুন আছে, জি না। দিলের মধ্যে সুকুন আল্লাহ তাআলা ঢালেন, যার যেটা কোনো আসবাবের সাথে সম্পর্ক না। দুই, আর এই সুকুন আসে যখন বিশ্বাসী বান্দা আল্লাহর জিকির করেন। আল্লাহ তাআলা যখন জিকির করেন তো তার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সুকুন দান করেন। लाल देते हैं कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन तो ट्रेन में एक बोगी होती है एसी फर्स्ट की, फर्स्ट एसी होता है, वो सबसे महंगा किराया होता है हवाई जहाज के बराबर, और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, वो बहुत आरामदेह कोच होता है वो एसी फर्स्ट। लेकिन अगर एसी फर्स्ट में कोई बगैर टिकट बैठ जाए, विदाउट टिकट अगर कोई एसी फर्स्ट में बैठ गया तो जाहिर में तो अच्छे हाल में नजर आता है, लेकिन क्योंकि उसके पास टिकट नहीं है अंदर बेचैनी होती है और उसे नींद नहीं आ सकती एसी फर्स्ट के अंदर। तो दिलेर मध्य जो सुकून तार एक मिसाल ओलामा हजरत देन যে যখন ট্রেন যায় তো ট্রেনের মধ্যে একটা উঁচু শ্রেণী আছে এসি ফার্স্ট ক্লাস, এটার মধ্যে এসি আছে, এটার মধ্যে কমফোর্ট আছে, অনেক আরামের ব্যবস্থা আছে। এখানে মানুষ সবচেয়ে বেশি পয়সা দিয়ে এই শ্রেণীর টিকিট কাটে। এখন একজন ব্যক্তি ওই এসি ফার্স্ট ক্লাসে বসছে কিন্তু তার কাছে টিকিট নাই, তো যার কাছে টিকিট নাই সে তো ওখানে আরামের মধ্যেই বসছে, তার কি দিলের মধ্যে আরাম লাগবে নাকি সে প্রেশানির মধ্যে থাকবে? কি বলেন আপনারা? সেখানে তো এসি আছে, বিলাসী সব কথা সব জিনিসই আছে, কিন্তু সে অস্থির, তার ভিতরে তো অস্থিরতা কখন আছে আমার ধরে। তো ঠিক এরকম যে सुकून যেটা এটা সামানের সাথে সম্পর্ক না, এটা আল্লাহ তাআলা দিলের মধ্যে ঢালেন। और उसी ट्रेन के अंदर एक जनरल बोगी होती है, चालू डिब्बा कहते हैं, और उसमें बहुत भीड़ होती है, उसका सस्ता किराया होता है। उसमें एक आदमी चढ़ा और उसने टिकट ले लिया और टिकट उसकी जेब में है। अब वो बोगी में गया, जनरल बोगी में, तो उसे जगह नहीं मिली, बल्कि वो खड़ा हो गया, बैग भी उसके हाथ में है और खड़ा हुआ है, लेकिन उसे खड़ा खड़ा भी नींद के झोंके आ जाएंगे, खड़ा खड़ा भी नींद आएगी उसे। क्यों कि जाहिर में परेशानी नजर आ रही है, लेकिन टिकट होने की वजह से अंदर सुकून है उसके, क्योंकि अंदर सुकून है इसलिए खड़ा खड़ा नींद आएगी उसको। यही मिसाल है दीनदार और बेदीन की। जो आदमी दीनदारी के साथ दुनिया में चलेगा अल्लाह छोटी हुई झोपड़ी में उसको सुकून दे देगा, और जो बेदीनी के साथ दुनिया में चलेगा तो अल्लाह ताला सोने के महल में उसको बेचैन कर देगा। उन्हें मिसाल दिच्छेन जो ওই ট্রেনে আর একটা শ্রেণী আছে, সেটা থার্ড ক্লাস, সস্তা টিকিট, আর লোক ভর্তি হয়ে যায়, দাঁড়ায় থাকা লাগে, বসার জায়গা নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না। তো একজন প্যাসেঞ্জার সে ওই থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে পকেটের মধ্যে টিকিট নিয়ে বসতে পারবি, ভিড় দাঁড়ায় আছে, দাঁড়ায় দাঁড়ায় যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থলে, কিন্তু সে দাঁড়ানো অবস্থায় তার ঘুম এসে যাচ্ছে, সে দাঁড়ায় আছে, গরম, ভিড়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঝিমুনি আসতেছে। তো বলেন যে কেন? তার দিলে ইতমিনান, তার দিল সুকুন যে আমি টিকিট কেটে আসছি। ঠিক এরকম দুনিয়ার পেছনে এরকম যে ব্যক্তি দিনের উপর চলবে, দুনিয়াতে হয়তো তার কোনো সামান নাই, কিন্তু সে ঝোপড়ির মধ্যে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার দিলের মধ্যে সুকুন দান করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দিনকে ইখতিয়ার করবেন না, সে স্বর্ণের মহলে থাকতে পারে কিন্তু তার দিল परेशान থাকবে। तो पहली पहचान दीन पर चलने में यह है कि अल्लाह सुकून की जिंदगी देगा। दूसरी पहचान, दूसरी अलामत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला महबूबियत अता फरमाते हैं, लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है। जो बंदा अल्लाह वाला बन जाता है तो उसकी मोहब्बत मखलूक के दिल में अल्लाह डाल देता है। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया, महबूबियत अता फरमाते हैं। तीसरी पहचान
वो ये है कि अल्लाह ताला इज्जत वाला बनाते हैं, इज्जत वाला। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। यानी इज्जत का ताल्लुक औहदे से और चीजों से नहीं है, इज्जत का ताल्लुक ईमान से है। जो ईमान वाला बनेगा वो इज्जत वाला बनेगा। तो इज्जत अता फरमाते हैं। जितने अल्लाह वाले बने हैं वो इज्जत वाले बने हैं, जितने अल्लाह वाले बने वो इज्जत वाले बने। और अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी उनको कि उनके नामों को भी इज्जत वाला बना दिया। उनके नामों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं, मस्जिदों के नाम रखे जाते हैं, मदरसों के नाम। आप जहाँ एयरपोर्ट है तो इसका नाम भी बुजुर्ग के नाम पर है क्या नहीं? तो जो अल्लाह वाले बने उनके नाम पर लोग नाम रखते हैं, उनके नामों को भी अल्लाह ताला ने इज्जत वाला बना दिया। ऐसी इज्जत अल्लाह ताला अल्लाह वालों को अता फरमाते हैं। তো দিনের উপর চলার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও সকল কাম দান করেন। আর তার একটা প্রথম আলামত উনি বললেন, সেটা কি দিলের মধ্যে সকল দান করেন। দ্বিতীয় আলামত উনি কি বলতেছেন, যে দ্বিতীয় আলামত হচ্ছে যে মানুষের মাঝে তার মহব্বত শিখে, মাহবুবিয়া, মানুষ তাকে ভালোবাসে। সে দিন এখতিয়ার করার কারণে আল্লাহ তাআলা তার মহব্বত মখলুকের মধ্যে ঢেলে দেন, মানুষের মধ্যে ঢেলে দেন। মানুষ তাকে ভালোবাসে, মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে, যে দিনকে এখতিয়ার করবে। আর তৃতীয় জিনিস কি, তৃতীয় আলামত কি, যে ব্যক্তি দিনের উপর চলবে আল্লাহ তাআলা তাকে ইজ্জতওয়ালা বানাবে, প্রকৃত সম্মানওয়ালা বানাবে এবং তাকে মানুষ ইজ্জত করবে, সম্মান করবে এবং তার নাম অনুসারে বাচ্চাদের নাম রাখে। উনি বলতেছেন আপনাদের এখানে যে বিমানবন্দরে আমরা নামলাম, এই বিমানবন্দরের নামও একজন আল্লাহওয়ালার নাম অনুসারে, শাহজালাল ইয়াকুব। তো বলেন যে মানুষ তাদেরকে প্রকৃত इज्जतवाला বানাবে যে ব্যক্তি দিনকে इख्तियार করবে। अब एक मिसाल के तौर पर समझने के लिए कि इज्जत वालों की पूरी चेन है, जो इज्जत वाले बने हैं वो अल्लाह वाले बने हैं, उनकी चेन है। मैं मिसाल देता हूँ कि सबसे बड़ी इज्जत अल्लाह के बाद वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आपका नाम नामी इसमें बिरानी जब आता है तो हम लेते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले हजरत लगाया जाएगा, उसके बाद बीच में नाम आएगा और फिर दुआइया कलिमात आएंगे, पीछे बाद में दुआइया कलिमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे रसूल से नीचे आ जाए तो नबियों की जमात है, किसी नबी का नाम लेते हैं तो फिर अलैहिस्सलाम कहते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये अलैहिस्सलाम दुआइया कलिमात है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब नबियों से नीचे आ जाए तो सहाबा की जमात है, किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसा नाम दिया जाता है इज्जत के साथ, है ना। सहाबा से नीचे आ जाए तो औलिया अल्लाह की जमात है, जो औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं, हजरत बख्तियार कादरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह जलाल साहब रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे रहमतुल्लाह अलैह बाद में लगाया जाएगा नाम के साथ। ये नामों को इज्जत दी है अल्लाह ताला ने कि पहले हजरत, उसके बाद फिर उन बुजुर्ग का नाम है अल्लाह वालों का, और फिर दुआइया कलिमात है। किसी जिंदा वली का भी नाम दिया जाता है ना, जो जिंदा है उनके नाम के साथ में दामत बरकातुहुम लगाते हैं, यानी जैसा हमारे सारे बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं तो इनमें से किसी का नाम ले आप तो दामत बरकातुहुम लगाएंगे उनके साथ, हजरत फला दामत बरकातुहुम। ये इज्जत वाले हैं सारे, पूरी चेन है इज्जत वालों की, जिनके नामों को इस तरह दिया जाता है कि पहले हजरत, फिर नाम और फिर दुआइया कलिमात। अब दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरी तरफ की मिसाल सुनिए। वो ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में मुगल पीरियड गुजरा है, मुगल पीरियड, और मुगल पीरियड में बादशाह गुजरे हैं, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहुत सारे। उन बादशाहों के नाम जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर पूछा गया ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल किसने बनवाया, तो आज तक एकदम से कहते हो शाहजहां, शाहजहां ऐसे कहते हैं, बस ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ। शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, ऐसा नाम दिया था बादशाहों के। जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे मुगल पीरियड के, जिनके किले आज तक बने हुए हैं और ताजमहल बना हुआ है, इनका नाम कैसे लेते हैं हम? तो शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, इस तरह ले लेते, न उनके नाम से पहले कुछ है न नाम के बाद कुछ है। हाँ, वो बादशाह जो बादशाह में अल्लाह के वली भी बने,
अल्लाह के नेक बंदे बने, उनका नाम जब लेते हैं तो हजरत लगाते हैं। जैसे हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब भी बादशाह थे, 50 साल हुकूमत की। जब उनका नाम आता है तो क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, बहुत नेक बंदों में थे, तो उनका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ऐसा लिया जाएगा। हालांकि बादशाह भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि इज्जत का ताल्लुक चीजों से, पैसों से, बादशाह से नहीं है, बल्कि इज्जत का ताल्लुक ईमान से और अमल से। बहुत मेहमान मिसाल दिচ্ছে যে যারা দুনিয়াকে দিনকে এখতিয়ার করে এবং দিনকে এখতিয়ারে সফলতা অর্জন করে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের নামের সাথে সম্মানকে জুড়ে রাখেন। আর এই সম্মানটা একটা চেনের মতো। উনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, ইজ্জতওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইজ্জতওয়ালা আমাদের প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো আমরা যখন তার নাম নিয়ে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে হযরত বলি, যে সম্মানিত খেতাব, মাঝখানে তার নাম নেওয়া হয়, তারপরে তার পিছনে তার দোয়া যে কালেমা, যে আল্লাহ তাআলা শান্তি বর্ষিত হোক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঠিক অনুরূপভাবে যে নবী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যারা ইজ্জতওয়ালা ছিলেন তারা নবীরা ছিলেন। তো কোন নবীর যখন আমরা নাম নেই, তো ঠিক অনুরূপভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত বলা হয় এবং তার নাম নেওয়া হয়, এবং তারপরে তার উপরে একটা দোয়া পড়া হয় যে আল্লাহ তাআলা তার উপর শান্তি বর্ষিত করুন। ঠিক অনুরূপভাবে পরবর্তী ধাপে কারা? হযরত সাহাবা আজমাইন। হযরত সাহাবা আজমাইনদের যখন নাম নেওয়া হয় তখন তাদের ইজ্জত করা হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরকম না ওমর বলে দিল, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্মান এসে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। সাহাবা আজমাইনদের জামাতের পরে ওলি আল্লাহরা দুনিয়া থেকে গুজরে গেছেন, তাদেরকেও যারা দিনকে এখতিয়ার সফল কাম হয়ে গেছেন, তাদেরকেও মানুষ যখন তাদের নাম উচ্চারণ করে সম্মানের সাথে। তো হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত নিজামউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি, হযরত বলা হয় সম্মান প্রদর্শন করে, তারপরে তার নাম, তারপরে তার দোয়া। এটা হচ্ছে ওলি আল্লাহকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। উনি বলছেন এরপরে আর একদিকে দেখেন, যারা দিনকে এখতিয়ার করেনি তাদের নামের ব্যাপারে কখনো এরকম সম্মান প্রদর্শন করেনি। উনি বলেন, আপনারা সবাই জানেন আমাদের হিন্দুস্তানে একটা বড় রাজত্ব করে গেছেন মুঘল সম্রাটরা। মুঘল সম্রাটরা বড় রাজত্ব করে গেছেন বহুদিন ধরে। তো মুঘল সম্রাটের এত বড় বড় রাজত্ব যারা করছেন তাদের নাম যখন নেওয়া হয়, কি বলে? বাদশাহ আকবর, না রহমতুল্লাহ আছে, না হযরত আছে। শাহজাহান বলে ইয়েকে বানাইছে তাজমহল শাহজাহান, কেউ তাদের সম্মান প্রদর্শন করে না। অথচ এই মোগল বাদশাদের মধ্যে একজন ওলি আল্লাহ ছিলেন, বাদশাহ হুমায়ুন, কিন্তু আরো ওলি, কিন্তু তার নাম নেওয়ার সময়, সে ওলি আল্লাহ ছিলেন, তার নাম নেওয়ার সময় মানুষ সম্মান প্রদর্শন করে। হযরত আলমগীর রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি আল্লাহওয়ালা ছিলেন, মোগল বাদশাহ ছিলেন, কিন্তু বড় দিনদার ছিলেন, নেককার ছিলেন। এই জন্য বলতেছেন যে দিনকে এখতিয়ার করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও তাদেরকে সফলতা দান করেন, ইজ্জত দান করেন। और अगली चीज अल्लाह ये फरमाते हैं कि चीजों में बरकत डाल देते हैं। दीनदार आदमी की चीजों में बरकत आ जाएगी। बरकत के किस्से किताबों में लिखे हुए हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक प्याला दूध 72 लोगों ने पिया था। 72 सहाबा इकराम ने एक प्याला दूध पिया, अल्लाह के रसूल ने पिया। एक प्याले दूध में इतनी बरकत आई, तो चीजों में बरकत आ जाएगी, है ना। और दुआ में कबूलियत आ जाती है, जो दुआ मांगेगा आदमी वो कबूल हो जाएगी, क्योंकि दीनदार बंदा है अल्लाह का। तो ये चीजें मिलती हैं हयातन तय्यबा में। हयातन तय्यबा का मतलब यह है कि दिलों में सुकून डाला जाएगा, लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली जाएगी, समाज में इज्जत डाली जाएगी, चीजों में बरकत डाली जाएगी और दुआ में कबूलियत डाली जाएगी। इसको कहते हैं पाकीज़ा जिंदगी। তো চতুর্থ দিনে যেটা আল্লাহ তাআলা দিনদার দিনকে এখতিয়ার করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা দান করেন, সেটা কি? ওনার জিনিসের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করেন। উনি বলতেছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এক পেয়ালা দুধ 72 জন লোক খাইছেন, এরকম বরকত দান করছেন। তো দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দিনকে এখতিয়ার করে, তো আল্লাহ তাআলা তার পারিপার্শ্বিক জিনিসের মধ্যে বরকত দান করেন। আর পঞ্চম জিনিস কি দেন আল্লাহ তাআলা? আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে কবুল করেন। যেহেতু সে দিনকে এখতিয়ার করছে, তো তাকে আল্লাহ তাআলা তার দোয়াকে আল্লাহ তাআলা আসমানে উঠায় নেন এবং তার দোয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। এই জন্য উনি বলতেছেন
যে দিনকে এখতিয়ার করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে তাকে হায়াতুল তাইয়্যিবা, পবিত্র হায়াত দান করবেন। এই পবিত্র হায়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই 5 জিনিস তাকে দান করেন। এক, যে মানুষের মধ্যে তাকে মাহবিয়াত দান করেন। 2, তাকে সমাজের মধ্যে সেই ইজ্জত বলা হয়। 3, তাকে আপনার আল্লাহ তাআলা সম্মান ইজ্জত দান করেন। তার দোয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। তার সামানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বরকত दान करें। और जिस वक्त मरने का वक्त आता है तो जब ये दीनदार आदमी मरता है, इसकी मौत आती है, तो फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनके हाथों में गुलदस्ते होते हैं। उन गुलदस्तों में मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, उसमें रंग होते हैं, खुशबुएं होती हैं। और एक मुश्क का रुमाल उसकी थोड़ी सी नीचे रख दिया जाता है। और उसको जिस वक्त उसकी रूह निकाली जाती है तो फरिश्ते उस रूह को सलाम करते हैं, क्योंकि ये पाकीज़ा रूह है, दीनदार बंदे की रूह है। तो फरिश्ते उस रूह को सलाम करते हैं और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देते हैं। और फरिश्ते ये कहते हैं कि ऐ रूह चल ऐसी बेरियों की तरफ जिनमें कांटा नहीं है, और ऐसे केलों की तरफ जो तोबतों लगे हुए हैं, और ऐसे साई की तरफ जो नहायत गहरा है, वसी है, पानी बह रहे हैं। ये जन्नत की मंजरों की तरफ इशारा किया जाता है। और फरिश्ते ये कहते हैं कि खौफ मत करो और गम मत करो, बल्कि खुशखबरी लो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। अल्लाह तखाफू वला ताज़नु व अबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून। ये कहा जाएगा कि खौफ मत करो और गम मत करो, बल्कि खुशखबरी लो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। और उलमा ये कहते हैं कि खौफ आगे आने वाली घाटियों का होता है, आगे आने वाली मंजिलों का खौफ होता है आदमी को कि कब्र में मेरा क्या होगा, हशर में मेरा क्या होगा, पुलसियात में मेरा क्या होगा। ये खौफ तारी होता है मरने वाले को। तो खौफ आगे आने वाली मंजिलों का होता है, और गम होता है छूटने वाली चीजों का, यानी जब भी बच्चे छूट रहे हैं, मकान छूट रहा है, बैंक बैलेंस छूट रहा है, इसका गम होता है आदमी। लेकिन जो दीनदार बंदा होता है उसके लिए आता है कि न तुम कोई खौफ करो, न तुम्हारे लिए कोई गम है, बल्कि बशारत है उस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया। कैसे उसकी रूह निकाली जाएगी? उन्होंने বলতেছেন যারা দিনকে ইখতিয়ার করে তাদের মওতের কথা বলতেছেন। তাদের মওতের সময় ফেরেশতা আসমান থেকে আসে এবং ফুলের গুচ্ছ নিয়ে আসেন, এবং সেখানে বিভিন্ন রঙের ফুল থাকে এবং বিভিন্ন রঙের খুশবু থাকে। একটা সুগন্ধি রুমাল তার ছুতির নিচে রাখা হয় এবং তার রূহকে যখন বের করে ফেরেশতারা তাকে সালাম দান করে এবং ফেরেশতারা তাকে সম্মান দান করেন। তাকে বলতে থাকেন যে ওয়ালা তাখাফু ওয়ালা তাহজানু, মানে তুমি ভয় করো না, তুমি গম করো না, চিন্তিত হয়ে না। তো মেহমান পক্ষে যে ভয় কিসের? ভয় হয় যে আগামীতে কি হবে, সামনে আমার কি হবে, সামনে কি, সামনে আমাকে কবরে নেওয়া হচ্ছে, সামনে কি আমাকে ফুলসরা, সামনে কি নিজান। তো এই সমস্ত বিষয়ে যখন দিলের মধ্যে আছে তখন ভয় আছে। তো ফেরেশতারা তাকে নিশ্চিত দান করেন তুমি সামনের ঘাটিগুলোর জন্য তুমি বিলকুল ভয় করো না, বলে তাকাফু, তুমি ভয় করো না, আর তুমি চিন্তিত হয়ে না। উনি বলছেন চিন্তা কিসের? চিন্তা পিছনে যে জিনিস ফেলে আসছে, না আমার পরিবার পরিজন, আমার সম্পত্তি, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স। তো আল্লাহ ফেরেশতারা আছে তাকে এই দুটো জিনিসের নিরাপত্তা দান করে এবং তাকে তার রূহকে যখন বের করে তো তার রূহকে সুসংবাদ দেয় যে তুমি ওই জান্নাতের দিকে চলো যেটা প্রশস্ত, যেটা পানি অনেক গভীর, এবং ওই জান্নাতের দিকে চলো যে জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তোমার সাথে করেছেন। और उसके बाद में जब उसकी रूह लेकर फरिश्ता आसमान में जाता है तो वो रूह अर्श के सामने सजदे में गिर जाती है। अल्लाह का इरशाद होता है कि मेरे बंदे की रूह को इल्लीन में पहुंचा दो। और जब जनाजा तैयार होता है तो जन्नत का लाया हुआ कफन इसको पहनाया जाता है, जन्नत की खुशबू बदली जाती है। और जब जनाजा उठाया जाता है तो फरिश्ते इसके दरवाजे से कब्र तक 2 लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और इसके जनाजे का इस्तकबाल किया जाता है। और जब यानी जमीन पर जनाजे का इस्तकबाल होता है और आसमान पर रूह का इस्तकबाल होता है। जब फरिश्ता रूह लेके आसमान पे जाता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ इस रूह का इस्तकबाल करते हैं। समझ लीजिए, यानी आसमान पर रूह का इस्तकबाल हो रहा है और जमीन पर जनाजे का इस्तकबाल हो रहा है। और जब कब्र में इसकी नाश रखी जाती है तो कब्र भी इस्तकबाल करती है और कब्र मुबारकबाद देती है।
और जन्नत की खिड़कियां कब्र में खुल जाती हैं और जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछा दिया जाता है और खिड़कियों से जन्नत की हवाएं आती रहती है और इसको सुला दिया जाता है और कब्र इसकी जन्नत का बाग बन जाती है। जबकि कब्र घबराहट की जगह है, लेकिन इसके लिए कोई घबराहट नहीं है, बल्कि इसके लिए जन्नत का बाग है। তিনি বলতেছেন যে এরপরে যখন তার রূহ আসমানে আল্লাহর আরশের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তো রূহ তখন সিজদায় পড়ে যায়, আল্লাহর আরশের সামনে যায়। আল্লাহ তাআলা এই রূহকে তখন তার যে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠায় দেওয়ার কথা বলে। এবং দুনিয়াতে কি হয়, এদিকে তখন দুনিয়াতে তাকে গোসল দিচ্ছে, কাপড় পরাচ্ছে, এবং দুনিয়াতে ফেরেশতারা কবর পর্যন্ত দুই দিকে লাইন করে দাঁড়ায় যায়, তাকে ইস্তেকবাল করতে থাকে। কবরে যাওয়ার পরে কবর তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাকে ডান দিকে জানলা হয়ে যায়, সেখান থেকে জান্নাতের খোঁজ খবরে আসতে হয়। আসতে বেহেশত থেকে তার জন্য বিছানা আনা হয়, তাকে বেহেশতের লেবাস পরানো হয়, এবং এই কবর তার জন্য একটা বেহেশতের বাগ হয়ে যায়, বেহেশতের বাগান হয়ে যায়। এবং আসমানেও তার রূহের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম, যিনি ফেরেশতাদের সর্দার, উনি 70,000 ফেরেশতা নিয়ে তার রূহকে ইস্তেকবাল করেন। একজন দিনদার লোক, তার জমিনেও তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় মৃত্যুর সময়, এবং আসমানেও তার রূহকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। और जब कयामत आएगी तो अपनी खबरों से उठेंगे और दीनदार अल्लाह वाले लोगों के लिए अर्श का साया होगा और नूर के मिंबर होंगे, मुश्क टीले होंगे, इन्हें कोई घबराहट नहीं होगी। और जन्नत में जाने से पहले अल्लाह अपने दस्तरखान में खाना खिलाएंगे, उस खाने में हर नेमत का मजा होगा। और पानी पिलाएंगे, हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर खड़े होंगे और अपने मुबारक हाथों से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। वो जामे कौसर कहलाता है, यानी साक़ी कौसर हौज़े कौसर में जामे कौसर अता करेंगे। তারপরে কিয়ামতের দিন যখন তারা খাড়া হবে এবং এই সমস্ত দিনদার লোকরা মতির মিম্বারের উপর থাকবেন, আল্লাহ তাআলা আরশের ছায়া নিতে থাকবেন, তখন সমস্ত মখলুক পরেশান যারা দিনকে ইখতিয়ার করছেন তারা আল্লাহর আরশের নিচে থাকবেন এবং তারা এরকম মতির মিম্বারের উপর থাকবেন, তারা কোনো চিন্তিত হবেন না। এবং জান্নাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা দস্তরখান বিছাবেন, সেখানে সমস্ত নিয়ামতের খানা তাদেরকে পেশ করা হবে এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসার থেকে তাদের পানি পান করাবেন। उलमा ये कहते हैं कि उस पानी में 5 सिफात होंगी, 5 क्वालिटीज उस पानी के अंदर होंगी। पहली क्वालिटी ये होगी कि दूध से ज्यादा वो सफेद होगा, दूसरी क्वालिटी ये होगी कि शहद से ज्यादा वो मीठा होगा, और तीसरी क्वालिटी ये होगी कि बर्फ से ज्यादा वो ठंडा होगा, और चौथी क्वालिटी ये होगी कि मुश्क से बेहतर उसमें खुशबू होगी, और 5वीं क्वालिटी ये होगी कि पिलाने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। তো জান্নাতে যাওয়ার আগে যে আল্লাহ রাসূল দিনদার ব্যক্তিতে পানি পান করাবেন, ওলামা হযরত বলেন যে এই পানি যদিও পানির মতন, কিন্তু এর মধ্যে 5টা বৈশিষ্ট্য আছে। একটা বৈশিষ্ট্য কি, ওই পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা হবে, শুভ্র সাদা। 2, ওই পানি মধুর চেয়ে বেশি মিষ্টি হবে। 3, ওইটা বরফের চেয়েও বেশি ঠান্ডা হবে। আর 4, চতুর্থ গুণাবলী কি হবে, এটা যে এটা একটা সুগন্ধি হবে পানির মধ্যে, মুস্কের চেয়ে, মুস্ক আম্বরের চেয়ে এটা বেশি সুগন্ধি হবে। আর 5ম বৈশিষ্ট্য কি, আল্লাহু আকবার, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम নিজে পানি পান করাবেন। और जिसको वो पानी मिल गया वो कामयाब हो गया, कौसर का पानी जिसको मिल गया प्यारे रसूल के हाथ से, वो कामयाब हो गया। और फिर जन्नत में दाखिल होंगे और जन्नत की नेमतों को अल्लाह ने कुरान पाक में तफसील से जिक्र किया है। सूरह रहमान पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें, और उन नेमतों के बारे में जनरल बात कही गई है कि उन नेमतों को न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल पर उनको ख्याल गुजरा, इमेजिन भी नहीं कर सकता है उन नेमतों। ऐसी नेमतें अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी हैं। এবং এই যে আল্লাহ রসুলের হাতে পানি পান করার সৌভাগ্য দিনদার ব্যক্তিরা অর্জন করবেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুলের হাতে পানি পান করবেন আল্লাহ তাআলা তাকে সফলতা দান করবেন। এবং তারা যে জান্নাতের মধ্যে যাবে, জান্নাতের মধ্যে যে কি নিয়ামত দিবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বিস্তারিত বয়ান করছেন। সূরা আর রহমানের মধ্যে, অন্যান্য সূরার মধ্যে আল্লাহ তাআলা
বিস্তৃতভাবে বয়ান করছেন যে দিনদার লোক জান্নাতে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাদের কি কি নিয়ামত দিবেন। মেহমান বলতেছেন যে এটা সারাংশ কথা বা একটা বটম স্টেটমেন্ট এরকম যে এত নিয়ামত দিছে যে নিয়ামত যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো দিল কল্পনাও করতে পারে না, মানে কোনো ইমাজিनेशনের বাইরে এত নিয়াमत दिबन बेहश्त। जन्नत में हमेशा की जिंदगी होगी, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा की जवानी होगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा की तंदुरुस्ती होगी, कभी बीमारी नहीं आएगी, हमेशा की खुशी होगी, कभी गम नहीं आएगा, और हमेशा की इज्जत होगी, कभी जिल्लत नहीं आएगी, और हमेशा की कामयाबी होगी, कभी नाकामी नहीं आएगी। खालिदीना फिहा अबदा, फॉर एवर एंड एवर, इनफाइनाइट लाइफ जिसको कहते हैं। देयर विल बी नो एंड ऑफ दैट लाइफ, दैट इज द लाइफ फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो, उसको जन्नत कहते हैं। জান্নাতের মধ্যে যখন এই দিনদার দেখতে দাখিল হবেন তো সেখানে জান্নাতের মধ্যে যাওয়ার পরে কোনো মওত আসবে না, জান্নাতের মধ্যে কখনো কোনো অসুস্থতা আসবে না, জান্নাতের মধ্যে কখনো আপনার গম আসবে না, ভয় ভীতি আসবে না, কখনো বার্ধক্য আসবে না, মানে কখনো সেখানে জান্নাতের মধ্যে দাখিল হবে সমস্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তাআলা ভরে রাখবেন এবং সেখানে সমস্ত নিয়ামত দ্বারা তাকে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেটাকে উনি বলতেছেন। এবং সেখানে কোনোদিন মৃত্যু আসবে না, কখনো মানে বার্ধক্য আসবে না, মানে যেটাকে উনি বলছেন যে ইনফাইনিট লাইফ, মানে সীমাহীন জীবন, এটাকেই জান্নাত বলে। जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, जैसे 14वीं रात का चांद देखते हैं इस तरह अल्लाह को देखेंगे, और जन्नत में अल्लाह की रजा का ऐलान होगा, अल्लाह ताला अपनी रजा का ऐलान करेंगे। और तीसरी बात यह कि जन्नत में अल्लाह का सलाम आएगा जन्नत वालों को, यानी अल्लाह सलाम करेगा अहले जन्नत को, ये कुरान पाक में अल्लाह ने बयान किया है। ये बड़ी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला दीन पर चलने वालों को देंगे आखिरत में। আরো জান্নাতে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা আরো কিছু নিয়ামত দান করবেন। সেটা কি যে প্রত্যেক জান্নাতি আল্লাহকে ওইভাবে দেখবেন যেন 14 তারিখে চাঁদ মানুষ দুনিয়াতে দেখে। কত বড় নিয়ামত! আল্লাহর তরফ থেকে এলান হবে, আল্লাহ সন্তুষ্টির এলান হবে জান্নাতীদেরকে যে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। তো এই সমস্ত বড় বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তাদের জান্নাতের মধ্যে দান করবে। নিয়ামত দান করবেন সেটা কি যে প্রত্যেক জান্নাতি আল্লাহকে ওইভাবে দেখবেন যেন 14 তারিখে চাঁদ মানুষ দুনিয়াতে দেখে। কত বড় নিয়ামত! আল্লাহর তরফ থেকে এলান হবে, আল্লাহ সন্তুষ্টির এলান হবে জান্নাতীদেরকে যে আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না। তো এই সমস্ত বড় বড় নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তাদের জান্নাতের মধ্যে দান করবেন। और जन्नत में जो महल अल्लाह ने बनाए हैं उसमें एक ईंट सोने की है, दूसरी ईंट चांदी की है, और जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो मुश्क का है। जन्नत के जो दरख्त हैं उनके तने सोने के हैं, और जन्नत की मिट्टी जो है वो चांदी की है, और जन्नत की घास जाफरान की है, और जन्नत की कंकरियां डायमंड्स की हैं, हीरे जवाहरात की, और जन्नत के दरख्तों की टहनियां मोतियों की हैं, और जन्नत के दरख्तों की पत्तियां वो भी मोतियों की हैं। ऐसी जन्नत अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। জান্নাতের স্ট্রাকচার বলতেছেন জান্নাতের মধ্যে যে মহল দেওয়া হবে সেই ইটগুলো একটা সোনার একটা চাঁদি, আর ইটের মধ্যে যে সিমেন্ট হবে সেটা মস্কের হবে। জান্নাতের মধ্যে ঘাসগুলো যে হবে জাফরানের হবে, জান্নাতের মধ্যে গাছগুলো শাখা পোশাকা সেগুলো জাফরানের হবে, এবং জান্নাতের মধ্যে যে মানে কি বলে যে স্টোন থাকবে, পাথরগুলো থাকবে সেগুলো ডায়মন্ডের হবে। এরকম জান্নাত আল্লাহ তাআলা দান করবেন। ऐसी जन्नत की तरफ अल्लाह ताला ने दावत दी है, दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई 7 जमीन आसमान के बराबर है। 7 आसमान 7 जमीन बराबर बराबर जोड़ दी जाए, इतनी चौड़ाई है जन्नत की, तो लंबाई कितनी होगी? इसको अल्लाह ताला ने कहा जालिकल फौजुल अजीम, ये बड़ी कामयाबी है। उस बड़ी कामयाबी को हासिल करने की मेहनत के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসী বান্দাদেরকে বলতেছেন যে দৌড়ো ওই বেহেশতের দিকে যেটার প্রশস্ততা, লম্বা বলেননি, যেটা প্রশস্ততা 7 জমিন এবং আসমানকে যে জোড়া লাগানো হয়, তো যত বড় প্রশস্ত হবে এই এত বড় বেহেশতের দিকে তোমরা দৌড়াও, তৈরি হও। এবং যেটা প্রশস্ত এত বড় সেটা লম্বা না জানি কত বড় হবে। আল্লাহ তাআলা লম্বা বলেননি, প্রশস্ত বয়ান করছেন। तो ये जन्नत मिलेगी ईमान और अमाल से, दीन के जरिए, और दीन आता है मेहनत के जरिए, दीन की मेहनत के जरिए दीन आता है। जैसे आप हजरात माशाअल्लाह पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और पढ़ाते हैं कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, आप सब जानते हैं कि डिग्री की मेहनत होती है।
यानी पहले मेहनत होती है, उसके बाद डिग्री मिलती है, फिर डिग्री का फायदा मिलता है आदमी को। ये 3 स्टेजेस होती हैं कि पहले मेहनत है, फिर डिग्री है, फिर डिग्री का फायदा। जैसे एमबीबीएस, तो एमबीबीएस अल्फाज का नाम नहीं है, बल्कि एमबीबीएस एक मेहनत का नाम है। बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी, है ना, ये सारे डिग्रीज होती हैं ये। और इन डिग्रीज जो है ना, ये मेहनत चाहती है, मेहनत के बाद ये डिग्री हासिल होती है। फिर डिग्री का फायदा कि आदमी को अच्छी डिग्रियां मिल गई तो उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसको पोजीशन मिलती है और उसको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, लाखों रुपए सैलरी मिलती है उसको। सैलरी से उसके बीवी बच्चों के हालात ठीक हो जाते हैं, उसकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। पहले मेहनत करता है लड़का, मेहनत के बाद उसको डिग्री मिलती है, डिग्री के बाद डिग्री के फायदे उसको हासिल होते हैं। तो ऐसे ही दीन के बारे में है कि पहले दीन की मेहनत होगी, उसके बाद दीन आया जिंदगी में, और फिर दीन पर चलने के ये नफे हासिल होंगे कि दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी है और आखिरत में जन्नत है। ये दीन का फायदा है। উনি মিসাল দিচ্ছেন যে আপনারা সবাই শিক্ষক, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে পড়েন, আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে ছেলেরা মেহনত করে বা পরিশ্রম করে একটা ডিগ্রির জন্য। তো ডিগ্রির সঙ্গে 3টা জিনিস সম্পৃক্ত। এক, পরিশ্রম করে, তারপরে সে একটা ডিগ্রি পায়, পরিশ্রমের পরে সে ডিগ্রি। যখন সে ভালো ডিগ্রি পায় তখন সে ডিগ্রির বদৌলতে সে একটা ভালো চাকরি পায় বা একটা পজিশন পায়, সেখান থেকে সে ভালো বেতন পায়, সংসার প্রয়োজনকে সে মিটাইতে পারে। তো একটা ডিগ্রির সাথে 3টা জিনিসের সম্পর্ক, পরিশ্রম, ডিগ্রি অর্জন আর ফায়দা। ঠিক অনুরূপ ভাবে আমি সংক্ষেপে বলতেছি, ঠিক অনুরূপ ভাবে যে যখন একজন ব্যক্তি দিনকে এখতিয়ার করে, তো দিনকে তৈরি করার জন্য ইমান আমলের পিছনে সে মেহনত করতে হয়। মেহনত করার দ্বারা সে দিনকে অর্জন করে। যখন সে দিনকে অর্জন করবে তখন সে ফায়দাটা পাবে। সেটা কি? দুনিয়াতে তাকে পবিত্র জীবন দেওয়া হবে, আখিরাতে তাকে সফলতা দান করা হবে। और ये दीन जिंदगी में मेहनत से आता है। और इसकी मिसाल एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनसे काम लिया, बड़े बड़े इज्तिमात में उनके बयानात होते थे, यहाँ भी हर साल आया करते थे और यहाँ मेन बयान उन्हीं का होता था, मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो उन्होंने एक मिसाल दी, मिसाल का बात समझ में आ जाती है, दीन की मेहनत की मिसाल। अगर ये मिसाल समझ में आ जाए तो ये पूरे बयान का निचोड़ है गोया के। वो ये कहते थे कि दावत वाली जमीन हो, एक मिसाल है दावत के काम को समझने के लिए, कि दावत वाली जमीन और ईमान वाली जड़ें, यानी जड़ जो होती है रूट्स, वो है ईमान और दावत है जमीन। तो ये कहते थे कि दावत वाली जमीन हो और ईमान वाली जड़ें हो और जान और माल की कुर्बानी वाली खाद लगे उसमें, यानी फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो है जान माल की कुर्बानी। और तालीम के हल्कों का पानी, फजाइल आमाल, फजाइल सदकात की तालीम का जो हल्का होता है उससे ईमान की जड़ों को पानी पहुंचता है। तो मिसाल देते थे कि दावत वाली जमीन हो, ईमान वाली जड़ें हो, जान और माल की कुर्बानी वाली खाद लगे, फर्टिलाइजर्स, और तालीम के हल्कों का पानी और अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और रातों का रोना, इसका एनवायरमेंट, यानी पौधे के लिए एनवायरमेंट जरूरी होता है। तो एनवायरमेंट क्या है कि अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और रातों का रोना, इसका एनवायरमेंट हो, तब अरकान इस्लाम का तना तैयार होता है। तना कहते हैं स्टेम को, ये ट्रंक, जो पेड़ का स्टेम होता है, तना, वो है अरकान इस्लाम। यानी इतना करने के बाद अरकान इस्लाम जिंदा होते हैं, जिंदगी में आते हैं। और फिर अहकामात इलाहिया की शाखें निकलती हैं, ब्रांचेज ऑफ द ट्री, तो वो है अहकामात इलाहिया, ब्रांचेज जो है उसकी। और इस तरह पूरे दीन के दरख्त का वजूद होता है, यानी पूरा दीन दरख्त के मानंद बन जाता है और उस पर सुन्नतों की खुशबू वाले फूल आते हैं और अखलाक वाले फल आते हैं और उनमें इखलास वाला रस होता है, जो जूस होता है उसका, यानी नेक्टर, वो है इखलास। ये एक मिसाल देते थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। উনি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। আমাদের একজন বুজুর্গ ছিলেন, আপনারা অনেকে দেখছেন, হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহ। উনি সারা দুনিয়াতে সফর করছেন, বড় বড় ইজতেমায় বয়ান করছেন, আমাদের টঙ্গীতেও প্রতি বছর আসতেন, মূল বয়ান ওনার হইতো। তো মাওলানা ওমর পালনপুরি সাহেব রহমতুল্লাহ মিসাল দিতেন এই মেহনতকে, যে কিভাবে মেহনত করে দিন আসতে পারে। তো উনি বলছেন যে এই মেহনতের জমিনটা হচ্ছে দাওয়াতের জমিন, জমিন হচ্ছে মেহনতের জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে আমাদের জমিন হইতেছে দাওয়াত, দাওয়াত দেওয়ার জমিন তৈরি হবে। 2, ওর মধ্যে যে আমরা বৃক্ষরোপণ করব তার শিকড়টা হবে ঈমান আমল। শিকড়, ওই জমিনের শিকড় হবে কি? ওই বৃক্ষের ঈমান আর আমলের শিকড়, যা দিলের মধ্যে আসে।
তারপরে ওই বৃক্ষ যখন উপরের দিকে উঠানোর জন্য সার দিতে হয়, আর সেই সারটা কি, সেই সারটা হইতেছে আমার মালকি কোরবান। হ্যাঁ, ওই সারটা কি সার হইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান আর মালে কোরবানি করে এই জমিনের মধ্যে সার পৌঁছাইতেছে পানি। আর ওই বৃক্ষটির উপরে ওঠার জন্য যে প্রয়োজন ছিল পানি, সেই পানিটা কোথা থেকে আসবে, যে তালিম এবং জিকিরে হালকার মাধ্যমে ওই বৃক্ষের মধ্যে পানি পৌঁছবে এনভায়রনমেন্ট। আর ওইটার মধ্যে যাতে গাছ যখন উপরের দিকে হয় তো পরিবেশ হইতে হয়, শীতকালে একরকম হয়, গ্রীষ্মকালে একরকম হয়, এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ। तो इन्वायरमेंट क्या थी, उसके बाद इन्वायरमेंट है अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, रातों का रोना। इन्वायरमेंट तक मिसाल देते हैं हजरत मौलाना, সেটা কি, সেটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জিকির, কোরআনের পাকের তেলাওয়াত, আর রাত্রে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা, তার হচ্ছে আরকানে ইসলামটা কালাম। হ্যাঁ, এবং এই গাছের যে কাণ্ড হবে সেটা আরকানে ইসলাম, ইসলামের হুকুম আকামের উপর কাণ্ড তখন দেওয়া হবে। এবং এই গাছ থেকে আস্তে আস্তে শাখা প্রশাখা হবে, এবং সেই শাখা প্রশাখার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ফুল দিবেন, সেটা হচ্ছে কি ইখলাস। আর রস দিবেন, ফলের রস দিবেন, সেটা ইখলাস হচ্ছে যে ফলের রস। আর ফ্রুট দিয়ে সুন্নতোं की खुशबू वाले ফুল, আর সুন্নতওয়ালা খুশবু, এটা হচ্ছে সেই বৃক্ষের ফুল হবে। আর ফল কে, ফল আখলাক। হ্যাঁ, আর এই যে যারা মেহনত করছেন তাদের আখলাক হবে এই বৃক্ষের হচ্ছে ফল। আর ইখলাস ওটার মধ্যে जूस जो है रस। और ये आपने देखा होगा कि जिस दरख्त पर फल आते हैं उसकी शाखें झुकती चली जाती हैं, डाउन टू अर्थ, यानी जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, अगर उन पर फल आते हैं ना तो वो जमीन की तरफ झुकती हैं, इसको कहते हैं डाउन टू अर्थ, जमीन की तरफ आती हैं। और अगर उसको कोई पत्थर मारता है तो वो फल देता है, यानी फलदार दरख्त को कोई पत्थर मारे तो इधर से पत्थर जाएगा, उधर से फल आएगा। ये मिसाल है नबियों वाली मेहनत की। তো মেহমান বলছেন যে আপনারা দেখবেন যে গাছে ফল হয়, যে গাছে অনেক ফল ধরে, ওই গাছের ডাল ঝুঁকে যায়, ডাউন হয়ে যায়, এবং ওখানে যখন ঢেল মারে তো সেখানে ফল দান করে। এটা হচ্ছে মিসাল, দৃষ্টান্ত নবীওয়ালা মেহনতের। और वो साया भी देता है, वो दरख्त साया भी देता है, जिससे कि लोग आसानी से उसमें बैठ जाते हैं। तो ये दावत की मेहनत की मिसाल मौलाना दिया करते थे कि जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जान और माल लगाएंगे, है ना, तालीम के हल्कों में बैठेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में अरकान इस्लाम आएंगे, अरकान जिंदा होंगे, और फिर अहकामात आएंगे, अल्लाह से सुन्नतें आएंगी, पूरा दीन आएगा, और फिर हमारे अखलाक अच्छे बनेंगे और उसमें इखलास आएगा अल्लाह को राजी करने के लिए। और फिर हमारे अंदर ये क्वालिटीज पैदा होंगी कि अगर कोई हमारे साथ बुराई का मामला करेगा तो हम उसका जवाब भलाई के साथ देंगे। जैसे इधर से पत्थर मारा जाता है, उधर से फल आता है। तो यही मिसाल है नबियों वाली मेहनत की, कि नबियों को लोग सताते थे, नबी उनके लिए दुआएं करते थे। ये होगा जब ये मेहनत होगी। तो लोग उनसे मौलाना मिसाल दें, भाई যখন আমরা জান আর মাল নিয়ে এরকম ভাবে মেহনত করবো তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ইসলামে আরকানে ইসলাম আল্লাহ আমাদের বৃক্ষ দান করবেন, সেখানে এরকম ভাবে আখলাক দান করবেন। এবং এই আখলাকের পরিচয় কি হবে, যে আখলাকের পরিচয় হবে যে মানুষ ঢেল মারতেছে, বিনিময়ে বৃক্ষ কি দিচ্ছে, বিনিময়ে বৃক্ষ ফল দিচ্ছে। তো মানুষ তাকে খাটাবে, বিনিময়ে সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। এটাই নবীওয়ালা মেহনতের বৈশিষ্ট্য। और आप हजरात माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, मुझे बताएगा टीचर्स का जोड़ है, तो टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक टीचर कम से कम 30 साल पढ़ाता है, वो 30 नस्लों को तैयार करता है, 30 जनरेशन तैयार होती है एक टीचर के जरिए। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीचर रहा, अभी रिटायर हुआ हूं मैं 65 ईयर्स में। तो मैं जियोलॉजी पढ़ाता था, जियोलॉजी अर्थ साइंस, ये यानी जमीन के अंदर से जो पेट्रोल निकलता है और मिनरल्स निकलती है, मेटल्स निकलते हैं, तो ये मैंने पढ़ाया 33 साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं ये कर रहा था कि टीचर जो होता है वो लोगों की जिंदगियां बनाता है और शागिर्दों को तैयार करता है। इसलिए हमारी जिंदगी जो है वो आइडियल होनी चाहिए। टीचर एक आइडियल होता है और उसके शागिर्द उसकी नकल करते हैं, और शागिर्दों को टीचर से पहचाना जाता है, क्योंकि टीचर के का रिफ्लेक्शन जो है ना उसके शागिर्दों पर पड़ता है,
और सिलेक्शन दो तरह का होता है, कैरियर का और कैरेक्टर का। तो हमें अपना कैरियर भी अच्छा बनाना और कैरेक्टर भी अच्छा बनाना, यानी तालीम और तरबियत, इसको दो चीज होती है, तालीम और तरबियत, कैरियर और कैरेक्टर। तो हमें स्टूडेंट का कैरियर भी बनाना है और कैरेक्टर भी बनाना है। ভাই মহাদেব মেহমান খুব দামি কথা বলতেছেন যে আমি শুনেছি আপনারা সবাই শিক্ষক, শিক্ষকের একটা বিরাট অবদান থাকে সমাজের মধ্যে। একজন শিক্ষক কমসে কম 30 বছর যদি পড়াশোনা করায়, তো 30টা বছর, এক বছরে এক জেনারেশনকে তারা লেখাপড়া শেখায়। 30 বছরে কত লোককে তারা বিদ্যা দান করে, লেখাপড়া শিখায়। তো এদের উপর তার প্রভাব থাকে। উনি বলতেছেন আমিও একজন শিক্ষক, আমি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি গত বছরই 65 ইয়ার্স ওল্ড আমি রিটায়ার করেছি। ওখানে আমি ভূতত্ত্ব পড়াইতাম, জিওলজি। তো বলেন যে আমি ওখানে 33 বছর চাকরি করেছি। তো টিচারদের একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে টিচারদের যে আইডিওলজি থাকে, টিচারদের আদর্শ থাকে, তো ছাত্রদের মধ্যে, ছাত্রীদের মধ্যে এটা প্রভাব পড়ে। তো আমাদের আইডিওলজি দুই জিনিস, তালিম ও তরবিয়ত উনি বলছে। একটা হচ্ছে তাদেরকে পড়াশোনা শেখানো, কেরিয়ারকে ডেভেলপ করা। আমার কথা বুঝতে পারতেছেন না? তাকে ভালো কেরিয়ার মধ্যে ডেভেলপ করা। দ্বিতীয় জিনিস তার ক্যারেক্টারকে ডেভেলপ করা, শুধু আক্ষরিক জ্ঞান না, তার তরবিয়ত করা। এবং শিক্ষক যেরকম মানসিকতা হয় তারই প্রতিফলন ঘটে ছাত্রদের মধ্যে। একটা ছাত্র দেখে চেনা যায় তার শিক্ষক কেমন ছিলেন। তো এই জন্য আপনাদের একটা সমাজের মধ্যে বিরাট ভূমিকা আছে। इसलिए टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है तो इसके जरिए से ये बच्चे जो है अच्छे इंसान बने। यानी टीचर की जिम्मेदारी होती है कि अपने शागिर्दों को एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छा स्कॉलर बनाना। ये भी जरूरी है कि हमारे लड़के जो है ना वो अच्छे स्कॉलर बने, है नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये अच्छे इंसान भी तो बने। अच्छा, एक जगह ऐसी गैदरिंग थी तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई सबसे अच्छा इंसान कौन है पूरी कायनात में? सबसे अच्छे इंसान कौन है पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया में? तो चारों तरफ से जवाब आया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे अच्छे हैं। लिहाजा उनकी पैरवी करने से, उनकी चाल चलने से, उनको फॉलो करने से ही तो हम अच्छे बनेंगे। तो अपने शागिर्दों को अच्छाई की तालीम देना कि ये अच्छे इंसान बनते जिए दुनिया के अंदर, इनके अंदर सच्चाई आए, इनके अंदर अमानतदारी आए, इनके अंदर ईमानदारी आए, इनके अंदर लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा हो, ये अल्लाह का भी हक अदा करे और मखलूक का भी हक अदा करे। टीचर की ये जिम्मेदारी होती है। इसके लिए टीचर को खुद को भी बनाना पड़ता है और फिर अपने स्टूडेंट्स है ना उनको भी तैयार करना पड़ता है, ताकि दुनिया में ये जाए कहीं भी तो ये अच्छे इंसान बनकर दुनिया में जाए, ताकि इनके जरिए खैर फैले दुनिया के अंदर, शर नहीं फैलना चाहिए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है उस आदमी के लिए जो सरसब्ज रहे, वो सब जो खैर की चाबी बने और सर का ताला बने, खैर की चाबी और सर का ताला। ऐसे इंसान के लिए हुजूर की दुआ है कि अल्लाह ताला सरसब्ज रखे, खुशो खुर्रम रखे उस इंसान को जो खैर की चाबी बने और सर का ताला बने, जिसके जरिए खैर फैले दुनिया में और शर खत्म हो जाए। ऐसे इंसानों को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। তোমাদের মেহমান বলেছেন ভাই আমরা আমাদের ছেলেদেরকে ভালো স্কলার বানাবো, ভালো জ্ঞান দেবো, ভালো স্কলার বানাবো, সাথে সাথে আমরা আমাদের ছেলেদেরকে আচ্ছা ইনসান মানে ভালো ইনসান বানাবো। এটা আমাদের দায়িত্ব যে তার আখলাক ভালো, তার ক্যারেক্টার ভালো, সে সুন্নতওয়ালা জিন্দেগির উপর চলে। উনি বলছেন এরকম একটা মজলিস ছিল, ওই মজলিসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম সবচেয়ে আচ্ছা ইনসান কে, সবচেয়ে ভালো মানুষ কে? তো সেখান থেকে জবাব দিল এই কথা যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে আচ্ছা ইনসান। তো আমাদের ছাত্রদেরকেও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনায় তার জিন্দেগির রিফ্লেকশনে আমাদের ছেলেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। যেমন আচ্ছা স্কলার বানাবো, একদিকে এরকম আচ্ছা ইনসান বানাবো। এবং এই আচ্ছা ইনসান বানানোর জন্য এটাও প্রয়োজন যে শিক্ষককে আচ্ছা হইতে হবে, যেন শিক্ষকের জিন্দেগি তার উপর প্রভাব পড়বে। এই জন্য প্রথম মেহনত যাতে শিক্ষকদের জিন্দেগির মধ্যেও সুন্নত আছে, দিন আছে, আখলাক আছে। তো এটাই ছাত্রদের মধ্যে আস্তে আস্তে প্রভাবিত করে। তখন এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমরা সারা দুনিয়ায় সফর করবো তো সারা দুনিয়ায় এই জিনিস ফেলতে থাকবে। উনি বলেন যে হাদিসে পাকের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুল ফরমান যে এই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে কিনা মঙ্গল ফেলানের চাবি বনে, যে চাবি বনে কিসের? মঙ্গল ফেলানের জন্য। আর ওই ব্যক্তি হতভাগা যে কিনা
খারাপ অমঙ্গলের চাবি মনে। সেজন্য ভাই আমরা নিজে আচ্ছা ইনসান বনি এবং এই আচ্ছা ইনসান সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা মেহনত করি। अच्छा इंसान अच्छी कार में बैठने से नहीं बनता है कि अच्छी कार में बैठ गए तो हम अच्छे इंसान बन गए। एक मुल्क में हमें जमात गई तो वहां पे हमने कार में कुत्ता बैठा देखा था। कारों में कुत्ते बैठे करते हैं, कुत्ते कारों में बैठते हैं उस मुल्क में अंदर, और कारें बड़ी महंगी होती हैं, बहुत महंगी कारें होती हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। तो हमने वहां कारों में कुत्ते बैठे हुए देखे। तो अगर कुत्ता कार में बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुत्ता अगर कार में बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो कुत्ता ही तो रहेगा। कुत्ता अगर कार में बैठ गया तो कुत्ता ही तो रहेगा, तो क्या बन जाएगा? तो अच्छी कार में बैठने से इंसान अच्छा नहीं बनता है, अच्छे कपड़े पहनने से इंसान अच्छा नहीं बनता है, अच्छे जूते पहनने से इंसान अच्छा नहीं बनता है, बल्कि इंसान अच्छा बनता है अच्छी सिफात से, यानी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्वालिटीज अच्छी पैदा हो, तब वो अच्छा इंसान कहलाएगा। अच्छे कपड़े पहनने से थोड़ी अच्छा इंसान बन जाएगा। তিনি বলছেন যে আচ্ছা ইনসান, ভালো মানুষ বলবে কিভাবে? ভালো মানুষ কি ভালো গাড়িতে উঠলে মানুষ ভালো হয়ে যায়? বলে আমরা এক দেশে সফর করছি, ইউরোপের এক দেশে না কোথায় বললেন যে আমরা দেখলাম যে গাড়ির মধ্যে কুত্তা বসে আছে, গাড়ির মধ্যে কুত্তা নিয়ে যাচ্ছে, ও দেশে কুত্তা গাড়িতে নিয়ে যায়। তো কুত্তা গাড়িতে বসার দ্বারা কি কুত্তা মানুষ হয়ে গেল? তো ঠিক আচ্ছা ইনসান বলার দ্বারা যে কি সে ভালো কাপড় পরলো সেজন্য সে আচ্ছা ইনসান হয়ে গেল, ভালো মানুষ হয়ে গেল? সে ভালো একটা জুতা, দামি জুতা পরলো, সে তার দ্বারা কি সে আচ্ছা ইনসান বলে গেল? কখনই না। আচ্ছা ইনসান, ভালো মানুষ বন্দিকের দ্বারা, কোয়ালিটিজের দ্বারা, গুণাবলীর দ্বারা। তার মধ্যে যখন গুণাবলী আসবে সে তখন ভালো মানুষ বলবে। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है मैंने, और मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी रहा है। तो मेरी उस जियोलॉजी में भी मेरा इकोनॉमिक जियोलॉजी मेरा फील्ड था, तो उसमें मैं प्रेशियस स्टोन्स पढ़ाता था। यानी ये जेम स्टोन्स होते हैं ना, जेम स्टोन्स कि जो जिसकी ज्वेलरी बनती है या डेकोरेशन में लगते हैं, तो वो जेम स्टोन्स कहलाते हैं। वो मैंने पढ़ाया 30 साल। तो हम पढ़ाते थे स्टूडेंट को कि प्रेशियस यानी कीमती जो स्टोन जो कीमती बनता है प्रेशियस स्टोन कहलाते हैं। तो प्रेशियस स्टोन के लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। ये हम पढ़ाते थे कि प्रेशियस स्टोन यानी बहुत बेशकीमती जो स्टोन्स होते हैं, जो बहुत कीमती होते हैं, उसके लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। जब 3 क्वालिटी होंगी तब वो स्टोन प्रेशियस बनेगा, यानी कीमती बनेगा। वो पहली क्वालिटी उसमें ये होती थी कि उसके अंदर ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी का मतलब खूबसूरती। दूसरी क्वालिटी होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये कि उसकी हार्डनेस ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी ना घुस जाए। और तीसरी होती थी रेयरिटी, कि वो रेयर होना चाहिए, नायाब, ये नहीं हर जगह मिल रहा है बल्कि रेयर होता है। ये 3 क्वालिटी जिस स्टोन में मिलती है उसको प्रेशियस स्टोन कहते हैं। और प्रेशियस स्टोन 4 है बस। पहला है डायमंड, जिसको हीरा कहते हैं, डायमंड वो प्रेशियस स्टोन कहलाता है। उसमें तीनों क्वालिटीज होती है, ब्यूटी भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है, रेयरिटी भी है। और दूसरा जो प्रेशियस स्टोन है वो है सैफायर, उसको कहते हैं सैफायर। और तीसरा है रूबी, और चौथा है एमरल्ड। तो ये 4 प्रेशियस स्टोन कहलाते हैं, जिसमें 3 क्वालिटीज होती है हर प्रेशियस स्टोन के अंदर। और बड़े कीमती होते हैं, करोड़ों रुपए का हीरा बढ़ाता है। और इस हीरे में भी सबसे कीमती होता है वो कोहिनूर हीरा होता है, कोहिनूर। और वो इंग्लैंड के अंदर है, जो क्वीन के ताज में लगा हुआ है। 10 अरब कीमतें उस तरह से हीरे की, 10 अरब डॉलर, 10 अरब रुपए इंडियन करेंसी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज कीमती बनती है ना, तो वो कीमती सिफात के बेस पर बनती है। उसके अंदर प्रेशियस क्वालिटीज होती है, गुड क्वालिटीज होती है, तब उसकी कीमत लगाई जाती है। अगर क्वालिटीज नहीं है तो कोई कीमत नहीं है उसकी। तो ऐसे ही इंसान कीमती बनता है जो उसके अंदर क्वालिटीज पैदा होती है। और क्वालिटीज पैदा होती है मेहनत के जरिए से। और मेहनत के लिए आदमी को 3 चीजें लगानी पड़ती है, जान, माल और वक्त। जान, माल और वक्त और सलाहियत ये लगाएगा आदमी, तब उसके अंदर क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी और वो अच्छा इंसान बन जाएगा। जैसे सहाबा इकराम अच्छे इंसान बन गए, क्योंकि हर सहाबी दीन की मेहनत कर रहा था। दीन पर चलना और दीन की मेहनत करना, ये 2 जिम्मेदारियां हैं। तो ये मेहनत आज पूरी दुनिया में बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। উনি বলেন যে আমি 30 বছর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার জিওলজি পড়াইছি, এই যে ভূতত্ত্ব। তো জিওলজির মধ্যে আমি একটা সাবজেক্ট পড়াইতাম, সেটা হচ্ছে
কি বলে ইকোনমি, জিও ইকোনমি। তো এটার মধ্যে আমি যে জিনিসটা পড়াইতাম সেটা হচ্ছে যে দামি পাথর, প্রিশিয়াস স্টোন, দামি পাথর। তো দামি পাথর, একটা পাথর দামি হওয়ার জন্য 3টা গুণ লাগে। একটা গুণ হচ্ছে কি এটা সুন্দর হইতে হবে, বিউটি। 2 নম্বর হইতেছে এটা হচ্ছে ডিউরেবিলিটি, মানে হইতেছে এটা স্থায়িত্ব, এটা অনেকদিন থাকে, অনেক লম্বা সময় থাকে। আর 3য় গুণ ওই পাথর হইতে হবে এটা সহজে পাওয়া যায় না, রেয়ার, সহজে পাওয়া যায় না। যদি এই 3 গুণ থাকে তো এই পাথরটা দামি হয়। দামি পাথরের মধ্যে 1 নম্বর সবচেয়ে দামি পাথর ডায়মন্ড। আর ডায়মন্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডায়মন্ড কোহিনূর ডায়মন্ড। এটা ইংল্যান্ডের রানীর মাথায় মুকুটের মধ্যে আছে, এটা কয়েক শত কোটি টাকা দাম সামান্য। এরকম আর একটা দামি পাথর রুবি বললেন, আরো কয়েকটা দামি পাথর বললেন। এই দামি পাথরগুলো হয় কিভাবে? 3টা গুণের কারণ, যে তার মধ্যে সৌন্দর্য থাকে, সেটার মধ্যে স্থায়িত্ব থাকে, আর সেটার মধ্যে আপনার সহজে পাওয়া যায় না, দুর্লভ। তো এই জন্য সে দামি হয়। ঠিক অনুরূপ ভাবে একজন মানুষ যদি দামি হইতে হয় তো তার মধ্যে গুণাবলী থাকতে হবে, তার মধ্যে গুণাবলী থাকতে হবে। যখন সে গুণাবলী তার মধ্যে থাকবে তো সে আসবাবের দ্বারা নয়, গুণের দ্বারা তারা দামি হবে। আর সে গুণগুলো কি? সে ঈমান আমলের গুণ। সে যখন মেহনত করে গুণগুলো নিয়ে আসবে সে দামি হবে। হযরত সাহাবা আজমাইন দামি বলছেন কিসের দ্বারা? ওনারা মেহনত করছেন, মেহনত করে গুণ আর নিয়ে আসছেন, ওনারা দামি হয়েছেন। এবং ওনারা দুনিয়াতেও সফল কাম হয়ে গেছেন, আখিরাতেও সফল কাম হয়ে গেছেন। তো এই इंसान दामी बनते हैं, जान 3 चीजें हानि पड़े। तो जान ভালো, ঠিক দামি পাথরে যেমন 3টা গুণ, সেগুলো আমাদেরও মেহনত করতে হবে 3টা জিনিস দিয়ে। একটা কি? প্রত্যেক ব্যক্তি তার জান, তার মাল আর তার ওয়াক্ত, সময়। এই 3ও জিনিস নিয়ে যখন মানুষ মেহনত করবে তো মানুষও তখন আস্তে আস্তে গুণাবলী আসবে এবং সে দামি হবে। इसके लिए दरखास्त की जाती है कि अपनी जिंदगी की तरतीब बनाएं। और समर वेकेशन होती है, आपकी विंटर वेकेशन होती है, उसमें स्टूडेंट को लेकर निकला करें ताकि अपनी जिंदगी में भी दीन आए और आपके जरिए स्टूडेंट्स में भी दीन आए। हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल 150-200 जमातें निकलती है समर वेकेशन में। 200 जमातें समर वेकेशन में 40 दिन और 4 महीने की। और पिछले साल 11 जमातें विदेश गई थी, यानी फॉरेन कंट्रीज। बैरून की जमातें 11 बनी थी, 11। कनाडा एक जमात गई है, अमेरिका गई है, यानी वहां मतलब नाइजीरिया गई, ऐसे एक जमात यहाँ पे भी आई थी। तो 11 जमातें हमारी यूनिवर्सिटी से गई थी, टीचर्स की, जो पढ़ाने वाले थे उनकी टीचर्स की जमातें 11 बैरून गई। जो सारे टीचर पढ़ा रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में भी निकलते हैं। तो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीब बनाए 4-4 महीने की और 40 दिन की। এই জন্য উনি আরজ করতেছেন, দরখাস্ত করতেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে প্রতিষ্ঠানে থাকি, আমাদের গ্রীষ্মকালের ছুটি হয়, উইন্টার ভ্যাকেশন হয়, আমরা এই ছুটির দিনগুলোতে, ছুটির সময়গুলোতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য আর নিজেদের জিন্দেগির তরতিব, নিজেদের জিন্দেগির তরতিব করার জন্য, যে আমি আল্লাহ রাস্তায় বছরে এত সময় লাগাবো, মাসে এত সময় লাগাবো, রোজার এত সময় লাগাবো, একটা তরতিব করা, একটা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে নিয়ে আসা জিন্দেগিকে। উনি মেসাল দিচ্ছেন, আমরা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সামার ভ্যাকেশনে প্রায় 150 জামাত আল্লাহ রাস্তায় বের হয়েছে। চিন্তা করেন, একটা প্রতিষ্ঠান থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং 11টা বাহির মধ্যে বিদেশে জামাত গেছে, আমেরিকাতে গেছে, কানাডায় গেছে। ছুটির দিনগুলোতে তারা এইভাবে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়। এই জন্য উনি দরখাস্ত করতেছেন, আপনারাও আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ছুটির ভ্যাকেশনে আপনাদের ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার একটা তরতিব করি। ভাই কি তরতিব করে? আবার সামনে আমাদের তো সামার ভ্যাকেশন আছে, নাকি রমজান ভ্যাকেশন? রমজান ভ্যাকেশনে পুরা ছুটি থেকে লাগানো যত আছেন দেখি ভাই। মাশাআল্লাহ, 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 কবুল ফরমান, আল্লাহ কবুল, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, যাদের 4 মাস হয়নি তারা এই রমজান থেকে ছুটিতে 4 মাস লাগাবেন, এরকম কে কে আছেন? আমি আপনাদেরকে ছোট করতেছি না, মাশাআল্লাহ। 4 মাসের জন্য কে কে তৈরি আছেন? আল্লাহ কবুল ফরমান, মাশাআল্লাহ। আর কে আছেন ভাই? আল্লাহ কবুল ফরমান, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, 4 মাস বাহির মুলকের জন্য শিক্ষকরা 4 মাসে গেলেন, তাদের ইউনিভার্সিটিতে 11টা জামাত গেছে, আমেরিকায় গেছে, কানাডায় গেছে, বাংলাদেশে আসছে। কে কে তৈরি আছেন ভাই ছুটিতে 4 মাস আল্লাহ রাস্তায় লাগানোর জন্য? 4 महीने के लिए बाहर मुक्ति, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, दुआ कर दीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़िल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत तक़वा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह